तकदीर साहब कोयटा में एक बहुत बड़ा जलसा कर गए हैं। इंशाल्लाह अभी जुम्मे को फिर इजलास से तो आएंगे। तो सबसे पहले तो हम एक कर रहे हैं बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस यहाँ इस्लामाबाद में। इमरान खान ने किसी भी फेवर या किसी भी रिवार्ड की सूरत में कोई भी डील करने से इनकार कर दिया और आइंदा इमरान खान ने कहा है कि मुलाकातें आइन और कानून के मुताबिक हों तो करवा दें, ना करवाएं तो भी मैं ठीक हूँ। नाज़रीन, मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, कल की जो मुलाकात है, इस मुलाकात की जो सबसे असल वजह है वो मुलाकातें हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग बिहाइंड द कैमरा यानी कि कैमरे से पीछे ऑफ कैमरा और छुपे हुए तरीक़ों से वो मुख्तलिफ इस्टेब्लिशमेंट के लोगों से मिल रहे थे। हमने देखा कि नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कोई टिकट होल्डर्स, कोई MNAs, इलेक्टेबल, वो काफ़ी सारे वहाँ पे गए। इमरान खान ने इसके ऊपर कल नाराज़गी का इजहार भी किया। अच्छा, अब ये तो एक खबर है जो आप तक पहुँची। असल जो खबर है जो आप तक नहीं पहुँची वो बता सुन लें, बहुत बड़ी खबर है, जिसके बाद आज जो इस्टेब्लिशमेंट है वो और फैसल वाडा, मोहसिन नकवी, आज वो गुस्से से लाल पीले हो रहे हैं। उनका इनकी ऐसी की तैसी कर देंगे हम। असल वजह क्या हुई नाज़रीन? वजह ये हुई कि अब चूँकि नोटिफिकेशन नहीं हुआ और नोटिफिकेशन के ऊपर वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी साहब दुबई चले गए और चीज़ें जो हैं वो गुडमुड हो गई। अब एक ऑफ़र की गई इमरान खान को और वो ऑफ़र इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से थी। मैं खुल के आपको बता रहा हूँ। और वो ऑफ़र ये थी कि जी आप अपनी चीज़ों को दुरुस्त करें, जिस तरह से आपको रिप्लेस करके इनको लाया गया था वैसे ही इनको रिप्लेस करके आपको लाया जा सकता है अगर आप थोड़ा सा अपनी चीज़ों को दुरुस्त कर लें तो। और उसमें वो जो मुलाकात हुई नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में कुछ लोगों की, उसका हवाला भी दिया गया। नाज़रीन, इसके जवाब में इमरान खान आग बगोला हो गया। इमरान खान ने शदीद गुस्से का इजहार किया। उसने कहा कि 3 साल तक अगर मैंने जेल काट ली है ना तो मैं ये 30 साल तक भी जेल काट लूँगा, लेकिन किसी भी जालिम जाबर हुक्मरान के आगे और एस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी भी किस्म की कोई डील नहीं होगी। इवन के नाज़रीन, अब तो इमरान खान ने यह भी कह दिया, उसने कहा अब तो बातचीत का दरवाज़ा भी बंद हो गया है। आप सिर्फ अवाम के पास जाएं और आप मेरा अवाम को ये मैसेज दे दें कि मैंने अगर 3 साल तक ये जेल काटी है ना तो मैं 30 साल तक भी ये जेल काटूंगा, लेकिन इनके साथ किसी भी किस्म की कोई भी डील नहीं होगी। अब नाज़रीन, इमरान खान की सिस्टर बाहर आई, उन्होंने आके सारी कहानी बता दी और कल वो जो बयान था वो आसिफ मुनीर साहब का नाम लेकर उन्होंने जो जिक्र भी किया वो बड़ा सख्त बयान था। अब इसके बाद जो ताकतवर हल्के हैं अब वो भी गुस्से में आ गए। आज राना सनाउल्लाह साहब ने कहा जी कि इमरान खान की बहन की मुलाकात हो गई। बाहर आते ही उन्होंने जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, अब ये अडेला जेल के सुपरिटेंडेंट की मर्जी है कि आइंदा वो मुलाकात करवाए या ना करवाए। दूसरी हम तलाल चौधरी ने यह कहा कि ये जो मुलाकात हुई ये किसी की भी मर्जी से नहीं हुई, ये अडेला जेल के जो सुपरिटेंडेंट हैं उनकी मर्जी से हुई। सुपरिटेंडेंट से मुराद है नाज़रीन, आप ये अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान में क्या जो अडेला जेल का सुपरिटेंडेंट है, क्या वो पाकिस्तान की सबसे ताकतवर शख्सियत है? तो इसका जवाब है नहीं। उसके पीछे जिस बंदे का हाथ है उसकी मर्जी से ये जो मुलाकात है ये हुई और इस मुलाकात का जो असल मकसद था मैंने आप तक पहुंचा दिया। अब लेकिन नाज़रीन, इसके बाद अब चीज़ें इंतहाई जो है वो ख़तरनाक होती जा रही हैं, बदलती जा रही हैं। इमरान खान ने फ़ौरन से पहले शाहिद खटक को जो पार्लिमानी लीडर है नेशनल असम्बली में वो अपॉइंट कर दिया। अब आपके सामने है कि इमरान खान जिस तरह के लोगों को लेके आ रहा है, जो क़यादत लेके आ रहा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ तसादुम है और इसके अलावा कोई बातचीत नहीं है। नाज़रीन, अब आज फैसल वाडा साहब ने कहा जी कि आपकी ऐसी की तैसी आइन और कानून में अगर है तो है, नहीं है तो ना सही, हम फिर भी गवर्नर आई लगा देंगे। इमरान खान को जब ये कल कहा गया, इमरान खान की बहन ने बताया कि जी वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने हमारी बातें ना मानी तो गवर्नर आई लगा देंगे। इमरान खान ने कहा कल की बजाय आज लगा दें। अगर हम KP के असम्बलियों से इस्तीफे दे सकते हैं, पंजाब असम्बली से इस्तीफे दे सकते हैं, नेशनल असम्बली छोड़ सकते हैं, तो उन्होंने कहा KP की गवर्नमेंट क्या, उन्होंने कहा जितनी जल्दी हो सकता है ये लगाएं। नाज़रीन, आज KP के जो कुछ दोस्त हमारे हैं, जब सोर्सेज से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा हमने तो तैयारी शुरू कर दी हुई है। जिस दिन ये अनाउंस करेंगे कि आज KP में गवर्नर राज है, उस दिन के बाद जो स्ट्रगल है उसकी डायरेक्शन कुछ और हो जाएगी।
اب ہم آ جاتے ہیں اسلام آباد میں کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں. اسد کیسر، بیرسٹر گوہر اور اس کے علاوہ جو کراچی سے حلیمہ عادل شیخ وغیرہ آئے ہوئے تھے، ان کو بھی مدعو کیا گیا اسلام آباد میں، اور ان کو بھی یہ دعوت دی گئی کہ آپ عمران خان کو کنونس کریں کہ وہ بات چیت کی ٹیبل پہ آئے. لیکن ناظرین، عمران خان نے کہا نہ ہی تو میں نواز شریف بن سکتا ہوں اور نہ ہی میں آصف علی زرداری بن سکتا ہوں، میرے دونوں ہاتھ کھڑے ہیں، میں عوام کے ساتھ ہوں، عوام کی عدالت میں جاؤں گا، اس کے علاوہ اور کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی. ناظرین، اب ایک طرف تو جو مسلم لیگ نون ہے انہوں نے نوٹیفیکیشن، ناظرین آپ جتنا مرضی کہہ لیں کہ جی نوٹیفیکیشن ہو جائے گا، کوئی اس طرح کا معاملہ. آج 3-4 صحافیوں سے مختلف پروگرامز بھی کروائے گا. انہوں نے کہا جی نہیں، نواز شریف صاحب جو ہیں کیا وہ سٹینڈ لے سکتے ہیں؟ 70 ہزار ووٹوں کی کرپشن ہوئی ہے، ریگنگ ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی ان کو حکومت مل گئی ہے. 17 سیٹیں تھی، 130 کر دی گئی ہیں. کیا اس کے باوجود نون لیگ سٹینڈ لے سکتی ہے؟ تو ناظرین، میاں محمد نواز شریف صاحب کی جو پولیٹیکل ہسٹری ہے وہ بھری ہوئی ہے اس طرح کی جو غلطیاں ہیں اس کے ساتھ. اور یہ سورسز بتا رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو اس مرتبہ دوبارہ پھر کسی، آپ یہ کہیں کہ چالاک دوست نے یا دشمن نے ایک مشورہ دیا اور انہوں نے کہا جی کہ میاں صاحب آپ سٹینڈ لے جائیں. اور میں آپ کو سورسز کی خبر بتا رہا ہوں. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ گئے، انہوں نے برطانیہ، امریکہ اور اوپر بات کی ہے کہ جی اب چونکہ معاملات پاکستان میں بدلتے جا رہے ہیں، حالات بدلتے جا رہے ہیں، تو ہم ریپلیسمنٹ چاہتے ہیں. ناظرین، سب سے بڑا جو جہاں پہ ابھی تک بھی کنفلکٹ برقرار ہے PMLN کا اور اسٹیبلشمنٹ کا، وہ ہے اب چونکہ ایک عہدہ کریٹ کیا گیا چیف آف ڈیفینس فورسز، اس کے نیچے ایک چھوٹا عہدہ رکھا جائے گا جسے چیف آف آرمی سٹاف کہیں گے. اب یہ جو چیف آف آرمی سٹاف ہے اس کو وائس چیف آف آرمی سٹاف بھی کہا جا سکتا ہے یا اس کو کوئی اور بھی نام دیا جا سکتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو عاصم منیر صاحب ہیں ان کی یہ یعنی کہ معاملات کچھ اس طرح سے ہیں کہ اب وہ جو اختیار ہے وہ چیف آف ڈیفینس فورسز کے پاس رہے گا یا پھر وزیر اعظم کے پاس رہے گا. یہ سب سے بڑی لڑائی ہے. لیٹس سی دیٹ کہ آیا کہ وزیر اعظم صاحب وہ عاصم منیر صاحب سے یہ اختیار واپس لینے میں کامیاب ہوتے ہیں یا پھر عاصم منیر صاحب وزیر اعظم صاحب کو پھر دوبارہ وہ لال جھنڈی کروا دیں گے اور معاملات یہیں کے یہیں رہ جائیں گے. ناظرین، یہ ہے لڑائی اور یہ ہے اصل وجہ جو میں نے آپ تک پہنچا دی. کنکلوڈ کر لیتے ہیں. عمران خان نے کسی بھی فیور یا کسی بھی ریوارڈ کی صورت میں کوئی بھی ڈیل کرنے سے انکار کر دیا، اور آئندہ عمران خان نے کہا ہے کہ ملاقاتیں آئین اور قانون کے مطابق ہوں تو کروا دیں، نہ کروائیں تو بھی میں ٹھیک ہوں. اچھا، نمبر 2، دوسری بات، اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کے درمیان دوریاں آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہیں. اب ان دوریوں کو پر کس نے کرنا ہے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے. کیونکہ عمران خان تو نہیں آ رہا، اب کیا ہوگا؟ قومی حکومت، محسن نقوی، یا پھر وہ جس طرح سے باتیں کی جا رہی تھی کہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہو رہی ہیں. لیکن تبدیلی آنے والی ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.